Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا حصة ديال l'orthographe. غنشوفوا فيها l'accord du verbe avec le sujet. L'accord du verbe avec le sujet هو توافق الفعل مع الفاعل. D'accord? توافق الفعل مع الفاعل. J'observe et je découvre. غادي نتعرفوا على هادشي أكثر في الدرس ديالنا. Fatima rencontre son ami Fedwa. Elle lui demande: Tu joues avec moi? D'accord, nous jouons à quoi alors? Répond Fedwa. فاطمه تلاقات بصاحبتها فدوى وطلبت منها قالت لها واش تلعبي معايا قالت لها وي داكور وشنو غادي نلعبوا داكور ها هما فدوى اي فاطمه كي سون لي بيرسوناج دو تكست شنو هما الشخصيات ديال النص هما فاطمه اي فدوى غنديرو لي بيرسوناج سون فاطمه et Fedwa. Les personnages sont Fatima et Fedwa. Que demande Fatima à Fedwa? Elle lui demande: Tu joues avec moi? Elle lui demande de jouer avec elle. طلبت منها تلعب معها. Elle lui demande de jouer avec elle. De jouer avec elle. باش تلعب معها. Que lui répond Fedwa? باش جاوبتها فدوى. شنو قالت لها فدوى؟ D'accord, nous jouons à quoi alors? غادي نديرو فدوى répond. شنو قالت لها؟ D'accord. Je réfléchis et je comprends. ألاحظ يعني أفكر وأفهم. Quel est le verbe dans la première phrase et quel est son sujet? La première phrase هي هذه. هي Fatima rencontre son ami. Le verbe هو rencontre. Le verbe rencontrer. Quel est son sujet? Le sujet هو Fatima. Fatima rencontre. Fatima التقت بصديقتها. Donc quel est le verbe dans la première phrase? غنديرو verbe هو rencontre و le sujet الفاعل هو Fatima. Réécris la première phrase en remplaçant Fatima par nous. دابا ديك الجمله ديال فاطمه rencontre son ami غادي نعوضو فاطمه بنو. اذا غادي نبدلو لو سوجي. غنديرو نو rencontre. شنو غادي ترجع؟ nous rencontrons وتكمل لا phrase. nous rencontrons notre ami. تلاقينا صاحبتنا فدوى. nous rencontrons notre ami فدوى. d'accord هذا هو لو شونجمون اللي وقع. Réécris la deuxième phrase en remplaçant elle par vous. هنا عندنا elle lui demande. شنو غادي نبدلو elle بفو؟ شنو غادي نديرو vous lui demandez. طلبتو منها vous lui demandez EZ. vous lui demandez. Que remarques-tu? شنو كتلاحظ؟ كنلاحظوا بان في الاول دوموند رجعت دوموندي و rencontre رجعت rencontrons. كنلاحظوا بان لو فيرب s'accorde avec le sujet. لو سوجي تبدل حتى لو فيرب ولي تيرمينيزون كيتبدلوا. كانت عندنا هنا جو فاطمه كانت عندنا او في التالي. ملي درنا نو رجعت عندنا او ان اس. كانت عندنا ال دوموند او ملي درنا فو رجعت او زد. دونك شنو غادي نقولوا؟ جو remarque que le verbe s'accorde avec le sujet. كنلاحظوا بان لو فيرب كيتوافق مع الفاعل. كان لو سوجي singulier le verbe au singulier كيكون. كان لو سوجي pluriel le verbe
prend les terminaisons du pluriel. Je remarque que le verbe s'accorde. هذا هو الدرس ديالنا علاش داير. Je remarque que le verbe s'accorde avec son sujet. كيتبدل الفعل كيتبدل لو سوجي كيتبدل معاه الفعل لي تيرمينيزون كيتبدلوا. Je retiens le verbe s'accorde toujours avec son sujet. الفعل ديما كيتبع وكيتوافق مع الفاعل ديالو. L'enfant aime les jeux. هنا عندنا l'enfant, un seul enfant, يعني sujet singulier. عندنا le verbe au singulier, عنده les terminaisons du singulier. Les enfants, شتو ملي درنا هنا لي ودرنا اس البلوريال رجع عندنا ان سوجي بلوريال. لو فيرب حتى هو شنو خدا او ان تي البلوريال. دونك هذا هو لاكورد اللي كنقولوا l'accord du verbe avec le sujet. Donc le verbe s'accorde avec son sujet. Plusieurs verbes peuvent avoir un même sujet. يقدروا يكونوا عندنا بزاف ديال الافعال ويكون عندهم فاعل واحد بحال هنايا les enfants هذا هو لو سوجي. عنده بزاف الافعال عنده se rencontre, trace et commence. Les enfants se rencontrent, tracent un terrain et commencent à jouer. اطفال تلاقاو ورسموا واحد لو تيران وبداو كيلعبوا فيه. داكوغ هذه هي لا لوسون ديالنا ديال l'accord du sujet ou bien du verbe avec le sujet. Sujet singulier, verbe au singulier. Sujet pluriel, le verbe يعني كيكون تا هو في pluriel et il prend les terminaisons du pluriel. Je m'entraîne entoure la forme verbale qui convient. Cet enfant joue ou la jouant ou la joue bien. غادي نشوفوا لو سوجي كيفاش داير واش singulier ولا pluriel ولا un pronom ولا وغنشوفوا لو فيرب اللي غادي يمشي معاه وغادي ندوروا غير على يعني الفعل الصحيح اللي غادي يمشي مع لو سوجي. هنا عندنا cet enfant يعني هاد الطفل هذا اذا هذا سي ان سوجي singulier مفرد ما غاديش نديروا له جو ان تي عندها لي تيرمينيزون بلوريال jouant عندها او ان اس هادو لي تيرمينيزون ديال نو دونك غادي نديروا هذا cet enfant joue bien. الطفل كيلعب مزيان. elle هنا عندنا c'est un sujet يعني كي داير pluriel. elle يعني غادي تكون عندها le verbe au pluriel وعنده ent دونك هذا هو le verbe. elle هذه acheter عندها ez هذه ديال vous و achète elle achète ولا j'achète هذا ديال le singulier. donc elle achète des jouets يعني شراو لعاب هادو des filles. nous pratiquons ou la pratique ou la pratiquer le judo. nous les terminaisons ديال nous هي ons. nous pratiquons le judo كنزاولوا لعبة ولا رياضة الجودو. la fille joue ou joue à la marelle. la fille هذا c'est un sujet qui داير singulier féminin singulier. هذا عنده اس هذا ديال tu لي تيرمينيزون ديال tu. هذا ent ديال pluriel حنا عندنا singulier بقات لنا هادي جو. la fille joue à la marelle البنت كتلعب لا ماريل. لا ماريل هي سميتها ديك اللعبه اللي كيديروا لها بحال هكا كيتراسيو فيها الارقام وكيبقاو ينقزوا فيها. ajoute les terminaisons qui conviennent. دابا حنا غادي نديرو les terminaisons. vous شنو les terminaisons ديال vous هي ez. vous pratiquez un joli sport. ez. Mamadou et Bakary jouent ensemble. Mamadou Bakary كيلعبوا ensemble. هذا c'est un sujet pluriel. عندنا sujet singulier plus singulier كيعطينا قلنا sujet pluriel. donc joue غادي تاخذ les terminaisons ديال pluriel. ent joue ensemble. Ija parle à Khadija. Ija هذه c'est un sujet singulier بحال الا بغيتي تقول elle parle eux. tu la première étape du jeu. tu finis هذا le verbe finir au présent. شنو نقولوا tu finis la première étape du jeu. es يعني ساليتي المرحلة الأولى من اللعبة. شوفوا l'exercice suivant.
complète avec le pronom personnel sujet qui convient. غنكملوا بواحد le pronom. هنا درنا les terminaisons, دابا غنديروا le pronom. عندنا dessiner un tableau. كتشوف les terminaisons EZ ديال vous dessinez un tableau. كترسموا واحد اللوحة. saute à la corde. saute عندنا ES. terminaison ES ديال tu sautes à la corde. aimons les contes. aimons ONS. شنو كنديروا معاها nous. nous aimons les contes. كيعجبونا القصص. souligne les erreurs de conjugaison et corrige-les. هنا كاين des erreurs اخطاء غادي نسطروا عليهم ونصحوهم هنا. il est excellent en sport. يعني هو ممتاز في الرياضة. il هذا le sujet il شنو دايرين له le verbe être دايرين له es. مخصو هذا هو l'erreur ها حنا سطرنا عليه غادي نديرو il est il وتكتب اي وعاد excellent هذه ما ديرهاش. il est excellent en sport. les garçons aiment jouer à cache-cache. les garçons ها هو le sujet كي داير le sujet pluriel le verbe خصو يكون في pluriel دايرينو هما au singulier. شنو غادي نديرو aime ENT. les enfants aiment jouer à cache-cache. je préfère les jeux physiques. je le sujet je préfère شنو دايرين لها sujet singulier دايرين le verbe pluriel. شنو غنديرو je préfère. d'accord باش نطبقوا الدرس ديالنا ديال l'accord du verbe avec le sujet. je m'évalue. relie le GNS au groupe verbal qui lui convient. هنا غادي نربطوا هاد les groupes nominal sujet يعني الفاعل بالافعال ديالهم. عندنا nous les enfants tu et je. aime pratiquer du sport كيبغيو يزاولوا الرياضه. aime شو le sujet كي داير شنو عنده ENT. donc خصنا un sujet pluriel. les enfants بحال قلتي il avec s. range mes jouets. range mais هاد ما هي اللي غادي تساعدنا. كنجمع اللعاب ديالي اذا انا je range mes jouets. je range mes jouets. finissons nos devoirs avant l'heure. يعني سالينا الواجبات ديالنا قبل الوقت. nous ONS تشوف ONS automatiquement دير nous réalise un nouveau record. ES راه لي terminaison ديال tu réalises un nouveau record يعني نجزتي واحد الرقم يعني واحد الرقم قياسي جديد. d'accord صافي mes chers élèves هذه هي لا سيونس ديالنا ديال l'orthographe plutôt ساليناها. à la prochaine séance ان شاء الله.